فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. آمين. الحمد لله الصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
इस्तान दसवा जो कलमा करीम सभी आखिरी बार नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम अंबिया इकराम नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद मैं करूँगा रूह मुबारक को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला तमाम अज़वाज मुतहहरात हज़रत इमाम हसन हुसैन रज़ियल्लाहु तआला हज़रत पीरान की तस्वीर जितने करबला में का सब अदाब इमाम इस्तिग़फ़ार की या इलाही आलम इस कलाम बाज़ी करते हैं इदारे में सबसे कुछ बरकत या इलाही आलम इस इदारे में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता आमीन कारोबार में बरकत नसीब फरमा आमीन हक हलाल भी नसीब फरमा या इलाही आलमीन ਅਸੀਂ जितने हाजिर हैं साडे माई बाप नाने जितने बहुत अच्छे सब इस कलाम का सलाम या इलाही आलमीन जितने अस्पतालों में घरों में तबीयत से बीमार में या सब शिफा कामना अता या इलाही आलमीन सारे बच्चों में या इलाही आलमीन सारे बच्चों में इल्म नाफ़ि अता फरमा आमीन इल्म की दौलत का मालामाल आमीन अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिवालिदैना व लिउस्तादिना व लिमशाइखिना व लिमन तवल्लना वरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिवालिदैना व लिउस्तादिना व लिमशाइखिना व लिमन तवल्लना वरहमहुमा कमा अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिवालिदैना व लिउस्तादिना व लिमशाइखिना व लिमन तवल्लना वरहमहुमा कमा रब्बयानी واغفر اللهم للمؤمنين والمؤمنات والمؤمنين والأخيار إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات وقاضي الحاجات ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم الله خير حافظا غير خزايا ولا محسنين آمين يا رب العالمين करीमा बख्शाए बरहाल मात हस्त बसीरे तुम नदारिम तो गैर फरियाद रस तुई आशिनारा फता बख्श बस निगाहदार मारा जिराह फता दर बिलाल सदा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अला नूर आसरी सय्यदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन